a common value, and that common value can be used for symmetric key crypto system purpose. Okay, so dia sudah menyelesaikan masalah key generation, key management ataupun key distribution problem. So for the crypto system, so ingat mesti ada encryption, mesti ada decryption. So in today's lecture, we move to the next crypto system, which is I think the most complicated one lah, and that is why I took the opportunity yesterday to cover two crypto systems, and then in today's lecture we focus only for this single crypto system. Okay, so this crypto system is known as elliptic curve cryptography. Okay. Okay, so ini adalah Rabin. Okay, kita buat fast revision lah kan. Untuk Rabin, it's actually it's the variant of RSA. So when talking about variant, that means dia adalah modification lah, bukan the original one, but the variant, the modification version of the original crypto system. The original one is RSA, but in the RSA we fix the encryption key is chosen by the authorized recipient. Okay, dia yang memilih dia punya nilai bagi public key, which is the encryption key E lah. So that means it could be a large number. Okay, and that number is closely related with the decryption key D, where E and D are modulo multiplicative inverse to each other. Okay, modulo phi n. Okay, maknanya nilai E dengan D itu tidak tetap. They are not fixed value. It could be large, it could be large number. So bila large numbers, that means it will affect the efficiency. Okay, efficiency. Why? Because the encryption and decryption algorithm formula in the RSA crypto system are done through the exponentiation operations. The exponentiation operations ini considered sebagai expensive operation. Okay, it requires high computational cost to be executed. Okay, jadi Rabin crypto system, okay, comes to solve that problem by fixing the value for the encryption key and decryption key. So the encryption key is fixed as equal to 2, while the decryption key is fixed as equal to half. So they're much smaller compared to the original version. Okay. So kalau sudah E itu public, D pun public, jadi apa dia punya, what is the private key? So the private key obviously is the prime numbers, the prime factors of the product N, okay, which is the prime number P and also the prime number Q. Okay, so whenever, if as the attacker can recover, can obtain the value for the P and Q, can factorize the product N, then this crypto system considered completely broken, because if also can execute the decryption algorithm as efficient as done by authorized recipient. Dia boleh laksanakan decryption. So bila laksanakan decryption boleh, so habislah tu crypto system. Okay, that means if also can read the message. Okay, so apa lagi perbezaan dia adalah is the number of ciphertext. Normally, untuk setiap crypto system yang kita belajar from even from symmetric to asymmetric, so normally decryption algorithm yields a single decrypted message. Okay, selalunya single satu. Kita tahu ini adalah this is the only decrypted message. But in the Rabin crypto system, it yields 4 decrypted messages. Okay, so we denote as M1, M2, M3, and M4. Okay, so it depends on Alice and Bob how they can communicate to tell that which one is the correct plain text. Okay, so in order to compute all these 4 plain text ataupun the decrypted message ini, so ada kena kira 4 value lagi. Okay, Bob need to compute 4 values denoted as A1, A2, B1, and B2. And all these values are computed, okay, through the parameters or keys P and Q. Jadi kalau P dan Q ini diketahui, sini ciphertext, of course, if tahu kan, so the ciphertext is travel to the internet. Okay, so the only unknown information to Eve as the attacker is the P and Q. So whenever Eve obtains the value for the P and Q, so Eve also can execute all these operations. Eve also can compute all the
A1, A2, B1 and B2 numbers. Semua ni dia akan dapat. So bila dia ada semua value ni, senanglah dia untuk solve the Chinese reminder theorem and obtain all the 4 decrypted messages. So habislah ni crypto system. So that's why the security of this crypto system relies heavily on the integer factorization problem. Okay. Alright, so this is our real business today. So we are discussing about the most complicated crypto system, okay, number theoretical based crypto system known as elliptic curve cryptography. So di depan tu sudah nampak bayangan kan, dia ada satu curve ni. Okay, we are dealing with a curve and that curve is named as elliptic curve. Okay, let's say we have the finite field FP. Masih ingat ke FP ni? Okay, FP is a set contains 0 as the smallest element. Kalau FP star, kalau ada star, the smallest element adalah 1. Tapi kalau untuk FP without any star, so that means the smallest value for this field is 1. Okay, and the largest one is the largest one, samalah P minus 1. Okay, let FP be a field with P is a prime number and we need to make sure that the prime is not equal to 2 or not equal to 3. Okay, so 2 dengan 3 itu prohibited, tidak boleh dipilih. Alright, so the curve is denoted by capital E and the curve can be generated by the equation y square equal to x cube plus ax plus b. Okay, so xy itu normal lah. So kita ada Cartesian plane apa? Exist kan, kita ada paksi x, kita ada paksi y, so xy itu normal, so dia adalah curve. So bila curve mesti atas kita boleh lakarkannya sebagai satu graf lah dalam, okay, ada paksi x, ada paksi y, so kita ada nilai x dengan y itu normal. Okay, so this curve can be generated as y square equal to x cube plus capital ax plus capital b. And this curve is said to be defined over the finite field Fp if all these parameters x, y, capital A and capital B lie in the Fp. And the group EFP is denoted by the set of points as given in that equation. Okay, ada beberapa perkara yang kamu perlu faham. Okay, pertama, so this curve A is defined over FP. So in order to be defined over FP, kita mesti pastikan bahawa X, Y, A and B mesti belong kepada FP ataupun members to the FP set. Okay, remember FP itu adalah set. Okay, dia punya elemen 1 hingga P minus 1. So all these parameters X, Y, A and B mesti dalam kalangan the members tadi. Okay, dia tidak boleh outsiders, mesti inside that set. Okay, so the curve ini akan membentuk satu group. Okay, bila dia define over FP, maka dia akan membentuk satu group and that group is denoted by E. E adalah curve in parenthesis FP. FP adalah dia punya finite field. Okay, so ini membentuk satu group. So bila kita sebut tentang group, we are talking about group, so that means dia ada property group. Mesti kamu sudah pernah belajar kan? Adakah pernah belajar sudah pasal group? Dia ada closure property, dia ada associative property, distributive property, kan? So ada few properties yang memang hold untuk ciri-ciri group. Jadi dia adalah group. EFP ini adalah group and this group is denoted by the set of points. Okay, kalau FP alone is a field and the elements is a single value. Okay, FP elements dia apa? 0, 1, 2, 3 sampai P minus 1. Tapi untuk EFP, the elements adalah points. So bila points, that means dia ada sepasang. Dia ada X, dia ada Y. X is the value that lies on the x-axis, while Y is the value that lies in the y-axis. Jadi dia akan membentuk sepasang koordinat X dan Y. Okay, so the elements for this group, which is the set EFP, is a point, dalam bentuk point.
So point ini okay, adalah belongs kepada ini FP times FP. Later I'll explain lah yang ini ya. So X daripada FP, Y also daripada FP. Itu maksud dia lah. Okay, yang ini. Itu yang secara simple lah. So that means X from FP, Y also mesti daripada FP. Such that, okay, X dan Y ini memuaskan this equation. Itu syarat dia lah. Baru dia X dan Y itu belongs to this group. Okay, X dan Y ini bukanlah sembarangan X, sembarangan Y. No, we need to make sure that first X and Y must belongs to FP respectively. And then X and Y satisfy or dia memuaskan ataupun dia memenuhi, membenarkan, it allows these numbers allow these equations to be true ataupun holds. Maknanya kiri sama dengan kanan. Okay, so ini adalah EFP. But, okay, jangan lupa ada satu lagi yang kita kena tambah. Bila kita when talking about the elliptic curve group, so mesti kita ada tambah di hujung ni nak. Ada union. Okay, in this parenthesis, curly parenthesis, dia ada satu notation. And this notation bukan sifar. Kalau kamu tahu dia macam ada curve, ada keli-keli sikit kan. So ini adalah kita panggil sebagai point at infinity. Okay, point at infinity. Bukan pula infinity and beyond. Tidak. Infinity saja. Okay, union in parenthesis and then dia punya ni dia ada keli sikit. It is not a simple capital O. Bukan. Dia ada curve sikit. So itu to distinguish between this notation and the capital big O lah. So, kalau kamu gunakan O besar, okay, mesti kamu akan belajar nanti yang dipanggil sebagai big O notation. Big O notation tu dia lain lagi, different. Itu kalau kita minta when we're talking about efficiency. Then kita akan menggunakan big O notation. Bila kamu belajar algorithm, kamu akan tahu lah tu pasal big O notation. Jadi kita mau distinguish. Kita bezakan. So yang untuk ini point at infinity and beyond ini, kamu kena ada satu curly di atas ni. Okay, mesti ada curly. So ini adalah point at infinity. Okay. So whenever you have this EFP set, mesti di hujung ada union. Jangan lupa yang di hujung ni. Ada union. So maknanya this point also belongs to this curve. Dia ada di sana somewhere. Okay, so ingat walaupun FP ini dia punya elements adalah points dalam bentuk sepasang X dan Y. So dia ada satu tambahan lagi which is the point at infinity. Ini mesti ada. In order to make sure that this curve is always defined lah. Okay, so A and B ini adalah constant, fixed constant. Okay, dan XY ini yang variable lah. Okay, yang variable. Okay, faham kan? Okay, so itu adalah the elliptic curve. So macam mana dia define. Sekarang kita belajar curve dulu. Belum lagi belajar decryption belum. Okay, curve dulu. Because in the elliptic curve crypto system ada dua task yang sangat complicated. Decryption dia mudah. Itu senang. Decryption dia sangat mudah. Tapi yang susah ada two process. Okay, the first process is to generate all the points in the elliptic curve. Macam mana kita mau generate dia punya points tu? Itu quite complicated. Okay, the second one yang agak complicated is the addition. Bila kita tambahkan 2 points. When we add 2 points, then the addition is not easy. Itulah menjadi kunci keselamatan elliptic curve cryptography lah. Okay, tu ingat lagi konsep one way function. Kita ke depan senang, tapi when we reverse, okay, when we invert that function, it's computationally difficult. Okay, and it can be done only bila kita ada decryption key. Ke depan senang, tapi ghostan balik ke belakang susah. Itu one way function. So itulah dia ciri-ciri dalam elliptic curve. Okay, so nanti kita kata satu persatu. Right, so kena ingat ada dua proses yang agak complicated. The first one is to generate the key, the points. And the second one is to add the points. Penambahan points tadi. Okay. Okay, bila kita gunakan dia dalam kriptografi, so kalau dia punya elemen sikit, senanglah ETK kamu teka kan. Contohnya elemennya ada 8 saja ada. Itu ETK akan try lah semua 88 tadi cari which one is the key kan. So sama macam prime numbers, if there are finitely many prime numbers,
So the attackers can try all the possible prime numbers P and Q and break the RSA and Rabin crypto system. Kan? Senang. Tapi there are infinitely many prime numbers. Jadi susah untuk attacker lah. Dia mau try banyak mana kan? Susah. Jadi bila infinitely many mana kita boleh guna dalam crypto. So sama juga dengan elliptic curve. There are infinitely many points. Okay? Ada banyak sangat points. Jadi tidak ada isu lah. Okay? Boleh digunakan dalam cryptography. Okay, ini adalah the pictorial representation for the curve. Okay, tadi kita sebut curve. Macam mana curve dia ni? Adakah dia smile curve, set curve ke macam mana kan? No, ini adalah elliptic curve. Dia tidak smile, dia tidak set, dia tidak parabolik, tidak. Dia beginilah bentuk dia. Okay, this is what we call as elliptic curve. So different equation will give us different shape of curve lah. So dia bergantung kepada the constant A dengan B tadi. Okay, the constant A dengan B tadi. So untuk ini dia punya A sama dengan negatif 1, B-nya sama dengan 0. Untuk ini dia punya A sama dengan negatif 5, dia punya B sama dengan 20. So different A and B dia akan membentuk different curve. Okay, so ini yang dipanggil sebagai elliptic curve. So kita akan generate points distinct yang discrete lah, discrete points yang ini adalah real nih, bila bersambung sebenarnya real. Okay, so this is the graph of elliptic curve over the real field. So bila real field, so inilah dia smooth. Okay, smooth kan, nampak halus gitu kan, connected to each other because dia real. Setiap nombor-nombor yang ada di sini dia akan ada nilai lah. Okay, 0.1 so ada pasangan dia, 0.2 ada pasangan dia, so dia akan dapat shape yang sangat-sangat smooth. Okay, ataupun licin lah kalau graf tu kita katakan graf yang licin. Tapi we are talking about elliptic curve dan kita menggunakan dalam crypto, so kita kena yang distinct lah, yang discrete. Okay. Alright, so bila kita connect all the points, so kita akan dapat this kind of curve lah. Okay, alright. So this is the proper definition. Okay, point addition in elliptic curve. Macam mana kita membuat point addition? Kalau dalam in ordinary curve, dalam curve yang normal, bila kita addkan 2 points, senanglah kita akan addkan x1 plus x2, y1 plus y2. That is for the normal ataupun ordinary curve. Tapi dalam elliptic curve dia tidak begitu. Okay, kita ada few conditions to be considered, then we can proceed with the addition operation. So let's see what are the conditions. So the following definitions regarding the point addition in elliptic curve. So let's say we are given two distinct points denoted by P1 and P2. So bila points, ingat mesti ada X, mesti ada Y. So for the P1, the X coordinate is denoted by X1 and the Y coordinate is denoted by Y1. And while for the second point, P2, the X coordinate is denoted by X2 and the Y coordinate is denoted by Y2. Okay, and these two distinct points lie on the curve. So dia berada pada curve tadi lah, di mana-mana, tapi pada curve tadi. Okay, dia berada pada garisan merah ni, P1 dengan P2 tadi. Alright, okay, barulah kita boleh buat dia punya addition. Okay, so the addition of these 2 points, P1 and P1 plus P2 yields another point denoted by P3. And this P3 also lies on that curve. Okay, so sekarang isunya macam mana mendapat P3 ni? P1 plus P2 memang nampak mudah kan? Kalau kita tengok senang saja ni. Tapi sebenarnya it's quite complicated. Okay, to obtain the point P3. Okay, so how to obtain the point P3? So we have few steps. Okay, the first step is to draw a line. Kita kena draw satu line through P1 and P2. Okay, mesti melalui P1 dengan P2. Satu garisan, and that line is denoted by capital L. Okay, we have two different cases to be considered. Okay, the first case is when x1 not equal to x2. Kita refer kepada koordinat x. Kalau x1 not equal to x2, then the line L intersect the curve at a third point. Okay, and the third point itu, bila kita intersect this, kita sampai kepada satu point, and that point is not the P3. Ingat, bukan P3. Okay, bukan P3. Jadi oleh kerana dia bukan, kita denote dia sebagai P3 prime.
Remember, our aim is to compute P3, not P3 prime. And the P3, which is the demanded point in this operation, okay, point yang kita mau cari dalam operation ni adalah the reflection of that P prime T, sorry, P prime P3 prime point, dia punya reflection itu adalah P3 yang kita cari. Okay, so kita kena reflectkan dia. So bila reflect, mana kita ada satu paksi, maknanya dia sama macam cermin lah. Okay, dia berada di sebelah, di curve yang di sebelah itu. Itu adalah the demanded P3. Not yang bukan yang the first intersection tu, bukan dia punya reflection. Okay, so we reflect the P3 prime in the x-axis to get P3 and define P1 plus P2 equal to P3. So itu case bila x1 not equal to x2. The second case is when x1 equal to x2. So when x1 equal to x2, then the sum of these 2 points is defined to be the point at infinity. Itu. Okay. So kita boleh kira P3 hanya apabila x1 not equal to x2. When x1 equal to x2, maka dia akan sampai kepada satu point, and that point is apa yang kita panggil sebagai point at infinity. That's why dia kena ada dalam elliptic curve, supaya dia punya operation itu masih lagi defined. Okay, to make sure that operation still defined in the elliptic curve P. Okay, so that's why ada elemen point at infinity. Okay, so to calculate the coordinate of P3 in terms of the coordinate of P1 and P2, so we need to consider different cases lah. Okay, ada few cases macam mana kita boleh kira P1 dengan P2. Ini bila x1 not equal to x2, this is the first case when x1 not equal to x2, so kita ada dua titik yang distinct lah. Okay, let's say our P1 is located here. Boleh nampak kan cursor? Can you see my cursor? Boleh nampak cursor saya ni? Saya mau tunjuk ni dia punya location ni. Nampak? Nampak, sir. Okay, so this is our first point. Okay, denoted by P1. Nah, okay, boleh nampak kan memang di atas curve ni. Dia berada pada curve. Because it belongs to that curve. Dia salah satu point di dalam curve tu. Okay, so we have P1. Next is P2. So P2 is located here. Okay, so dia ada different X lah. X1-nya di sini, X2-nya di sini. So that's why dia terletak pada tempat yang berbeza lah. X1 tidak sama dengan X2 kan? Okay. So in order to find P3, which is the addition of these 2 points, P1 plus P2 menghasilkan P3 kan? Our aim is to compute P3. So our P3, bila kita mau cari P3, kita kena buat satu line dulu. Okay. We draw a line through these 2 points, menyentuh dua points. Dan kita akan arrive pada satu titik. Bila kita sentuh je curve, so that means itu adalah kita punya P3 prime. Not the P3, but P3 prime. So where is the demanded P3? So the demanded P3 yang kita mau cari itu dia di sini. The reflection of this point across the reflection of this point across the x-axis. Ada di sini. Ini x-axis kan, so dia bertentangan. Okay. So P3 yang kita mau cari itu dia di sini. Pelik kan? P1 tambah P2 tapi P3 hasil tambahnya tu di sini. Itulah the elliptic curve. So that's why for the attacker it's difficult to find this point. Dia tidak semudah P1 plus P2 yang begitu saja. Dia ada proses yang quite complicated. Okay. So P1 plus P2 jawapannya P3 itu di sini. But still on the same curve. Okay, so macam mana kita mau kira? P3 itu dikira, bukanlah kamu kena lukis graf dan kamu reflect. No, kita boleh kira. So we can compute the x and y coordinate for the P3 point. So the x coordinate for the P3 denoted by x3 and the y coordinate for the P3 denoted by y3. Okay, in order to compute these 3 points, first of all we need to compute the slope of the line L. Okay, dia punya kecerunan. So, the kecerunan formula sama saja. Okay, y2 minus y1 over x2 minus x1. Okay, so first we can compute the value for the x dulu. Dia kira x baru dapat y. Okay, because the value for the x itu diperlukan dalam pengiraan y.
Okay, kita kira X3 dulu. X3 is computed as M square minus X1 plus X2. Maka dapatlah X3. And X3 ni kita gunakan dalam pengiraan Y3, di mana Y3 equal to M, which is the slope. We multiply with the subtraction of X3 and X1. Mesti dapat X3 dulu, baru jumpa Y3. And then plus dengan Y1. Y1 ni memang adalah daripada P1. Okay, dapatlah nilai-nilai baru. X3 dengan Y3, which is the third point. Okay, itu untuk case yang pertama. The second case is bila X1 sama dengan X2. Ini yang tadi point at infinity. Okay, so kita ada P1 terletak di sini, P2 tu di sini, dan X dia sama. Okay, kalau X ni 5, maka X1 adalah 5, X2 pun 5. Sebab X nya sama. So, bila kita, when we draw a line through this point, so tidak akan bertemu pada curve lah. Dia akan menuju kepada infinity, ke atas. Itulah dia kata point at infinity. Okay, kalau tadi dia bertemu kan. Okay, lukis satu line, so dia akan intersect pada the same curve balik. Dia akan jumpa juga dekat curve tu. Ini point yang ketiga. Tapi yang ini dia mau jumpa di mana? Nah, sampai ke ini akan pergi ke sini, and this one akan pergi ke sini. So ini tidak akan berjumpa lah, dia tidak akan menyentuh. It will never touch the curve tadi. So dia akan pergi kepada point at infinity. So P1 plus P2 equal to point at infinity. Alright. Sekarang kita consider the third case. Case 1, X1 not equal to X2. Case 2, X1 sama dengan X2. Okay, case yang ketiga kita ada P1 tu sama dengan P2. Tapi Y1-nya tidak sama. P1 sama dengan P2, Y1 sama dengan Y2, tapi semua dua-dua Y ini tidak sama dengan sifar. Ini. Okay. Y1 dengan Y2 tidak sama dengan sifar. So, ini contoh dia. Okay. Ini contoh. X tu tidak kisahlah. Okay. X tu tidak kisah. Tapi we need to make sure that Y1 dengan Y2 not equal to 0. So, ini adalah contoh point bila P1 sama dengan P2. Okay. So, macam mana kita mau buat ni? Macam mana dia mau through the curve? Okay. Untuk case begini, dia tidak akan dapat through the curve. Tapi dia akan, the line will touch the point. Dia tidak akan dapat through the point, but it will touches the point. So, kita boleh buat satu line, and this line is what we call as tangent. Okay. So, dia akan lalu touch untuk point P1 dengan P2 ni. So, dia akan sampai kepada titik yang seterusnya. This point also located at the same curve. Okay, so this oleh kerana P1 sama dengan P2, maka P1 plus P2 sama dengan P1 plus P1. Betulkah? Kan? So, P1 kan sama dengan P2, jadi kita boleh substitute P2 sama dengan P1. So, P1 plus P2 equal to P1 plus P1. So, dia sama dengan 2P1 prime. Okay? Kita tidak akan dapat lagi 2P1 yang asal ni. This is the demanded point, tapi kita tidak akan jumpa dia dulu. Kita akan jumpa this point, 2P1 prime. So, where is the demanded 2P1? So, the demanded P1 is the reflection. Okay, is the reflection of this point. Okay, dia di sebelah sini. Okay, so itu dia punya, kalau kita tengok secara graphical representation lah, gambaran secara menggunakan raja. But again, this point also can be computed. Jadi point untuk the new point ni kita boleh kira juga. Okay, so how to compute the new points? Okay, so we can compute the new points by computing the gradient of the tangent. Okay, kecurunan tangent itu boleh dikira menggunakan this formula. Okay, M sama dengan 3x1. So, masukkan nilai x1 square plus A. So, ini capital A ni is, you have to refer the equation for the curve lah. Okay, equation daripada curve tadi, kamu boleh identify apa dia punya A. Contohnya yang tadi, okay, yang ini dia punya A adalah negative 1. This one dia punya A adalah negative 5. Because the standard equation ataupun the original equation adalah yang ini. AX plus B. So, yang attached kepada X itu adalah the value of the constant A. Okay, so masukkan nilai A di sini and divide by 2y1. Okay, x1 dengan y1 ni tahulah. Ini memang poin yang asal. So, dapat ni kita akan kira nilai M. Okay, the slope ataupun the gradient of the tangent line.
The next step is to compute the coordinate for the third point lah. Okay, ingat P1 plus P2 dapatlah P3. In this case, kita punya P3 yang ini 2P1. Kita punya point yang ketiga. So P3 macam biasa dia ada X3 dengan Y3. So X3 is computed as M square. M is the gradient or the slope. M square minus 2X1 and Y3 equal to negative M multiply X3 minus X1 minus Y1. So kita akan dapat nilai bagi the coordinates for the new point P3 where P3 is equal to 2P1. Okay. So ingat ini adalah case bila P2 sama dengan P1 ya. So kita boleh gantikan P2 dengan P1. So kita P1 plus P1 2P1. So 2P1 ini adalah the third point. So kita denote dia sebagai P3. Okay, again, in order to compute Y3, kamu kena kira dulu X3. Sebab X3 is required in the computation for the Y3. Kamu tidak jumpa YX3, so kamu tidak boleh kira Y3. Okay. Okay, the next case, okay, again, bila P1 sama dengan P2 juga. Tapi in this case, dia punya Y coordinate ni sama dengan kosong. Dia di sini. Dia menyentuh paksi X sebab Y-nya sama dengan kosong. Pada paksi X ni adalah bila Y sama dengan kosong. So, dia di sini. Ini macam mana? So, bila kita buat tangent line, so sama juga macam case tadi lah. So, dia tidak akan, it will not touch the curve. Dia tidak akan sentuh curve ni. Sebab this curve, dia akan pergi ke sini. And this curve, dia akan pergi ke sini. So, dia tidak akan sentuh ni. So, dia akan pergi kepada point at infinity. Okay, so dia masih lagi define. But the outcome is the point at infinity. Okay, point at infinity. Dia satu point pun belongs kepada elliptic curve tadi juga. Sebab kita kan union. Dia kan union. So, maknanya dia define lah. Ni ada union. Because this one also considered belongs to this curve. Okay. Alright, so ingat ada dua case bila kita ada point at infinity. The first one tadi adalah bila x1 sama dengan x2 pun dia akan sama dengan point at infinity. The second case is when y1 equal to y2 but both points equal to 0. So dia punya outcome juga adalah point at infinity. So itu dia punya calculation. So harap kamu take note lah the formula tadi to compute the P3. Okay. P3. Dia ada slope, dia ada X3, ada Y3. Okay, next. Okay, now we proceed to the following theorem. Okay, oleh kerana EFP itu adalah group, maka dia terikat dengan group law. Okay, so dia adalah group. So dia terikat dengan beberapa law lah yang melibatkan group. Kita panggil sebagai group law. The addition of points satisfies the following properties. Okay, for all points P1, P2, P3 on the E over F, P. Okay. So, kita ada 3 points pada elliptic curve tadi itu P1, P2, P3. So, ini adalah dia punya properties ya. Okay. The first property is what we call as closure property. So, the 2 points P1 plus P2, bila kita tambahkan dia, P1 itu belongs kepada EFP. P2 also belongs to EFP. So, bila kita tambahkan, so kita akan dapat the third point, right? P3. So, P3 also belongs to EFP. So, itu yang dipanggil sebagai closure. Dia masih tertutup di situ juga. Okay, input dalam EFP, output also in EFP. So, they close. Okay, itu yang kita panggil sebagai closure property. Okay, the second property is P1 plus P2 equal to P2 plus P1. Okay, so commutativity property is related to the position of the numbers lah ataupun points. Okay, commutative maknanya position. Kita tukar kedudukan pun kita masih lagi pastikan bahawa the equation holds. Maknanya dia commutative lah. Okay, if we add P1 plus P2, sama juga dengan kita add P2 dengan P1. Tetap dapat point yang sama. Okay, the same third point P3. So, commutative property pun holds. Okay, the third property is additive identity. Identity means bila kita buat operation, kita dapat diri yang asal. Itu identity. So, P1, bila kita tambahkan dengan point at infinity, so kita akan dapat the original point P1. P2, kalau kita tambahkan dengan point at infinity, kita akan dapat the original P2. So, itulah untuk semua point-point, bila kita tambahkan
dengan point infinity, so kita akan dapat the original point. This is due to the additive identity property. Okay, next. Given P1 on the elliptic curve E, and then there exists negative P1. Ini dia punya inverse lah ni, kan? Okay, kalau P1 tu positif, so ini dia punya negative version dia. And this point also located ataupun lies on that curve E juga. Okay, belongs to EFP juga. Berada dalam set yang sama. Tapi bila kita tambahkan kedua-duanya, the outcome is the point at infinity. Maka then we can say that negative P1 is the additive inverse of the P1 and P1 is the additive inverse of the negative P1. So mereka adalah these two points adalah additive inverse of each other. Okay? Sebab dia menghasilkan point at infinity lah sebagai addition dia punya outcome. Alright. Next is associative property. So bila associative, ingat dia adalah we play around with parenthesis. Jadi apa beza dia parenthesis ni? So ingat in mathematics parenthesis dia ada highest precedence. Okay, kita kena higher priority kita adalah parenthesis. That means kita kena selesaikan all the operations inside the parenthesis dulu. Okay, in this equation maknanya kita kira dulu yang ini P1 plus P2 and then kita tambahkan dengan P3. Kita dapat satu point yang baru katalah P4. Okay, so bila kita buat yang di sebelah pula, kita tambah dulu P2 dengan P3 dan kita tambah hasil dia dengan P1, so kita akan dapat another point. And that point also exactly equal to P4. Point yang sama. Jadi itu yang dipanggil sebagai associative property. Okay. So ini EFP adalah group. So dia terikat dengan beberapa group. Law closure, commutative, additive identity, additive inverse dan juga associativity property. Okay. If the coordinate of P is xy, then the coordinate of the additive inverse of P, which is negative P tadi dia bukan negative xy ya. Dia bukannya, okay, logically kalau P adalah the original point, maka negative P itu adalah negative X, negative Y. Itu logically. Tapi untuk elliptic curve dia tidak begitu. Okay, kalau X and Y itu adalah the original P, maka negative P itu adalah sama dengan X, negative Y. Y saja yang kita tambahkan negative, while X kekal. Okay, itu kena ingat. Itu pelik sikit elliptic curve ni. Dia bukannya ordinary curve. It is special curve. That is why it is applicable ataupun diguna pakai dalam cryptography. Okay. Alright, so now we consider the following definition, and this definition is related to the addition points on the elliptic curve lah. Okay, macam mana sebenarnya operasi penambahan points itu berlaku. Okay, suppose P lies on the elliptic curve E. Jadi P ni adalah points, dia ada X, dia ada Y. So dia adalah terletak pada curve E tadi. Then, for any positive integer K, apa-apa positive integer saja, then KP, K times P, denotes sebagai point P tadi kita akan tambah sebanyak K times. Okay, katalah K ni sama dengan 3. So, the point P tu kita akan tambahkan sebanyak 3 kali. Dan ingat, setiap pertambahan itu dia bukan mudah. Each addition step tu mesti melalui proses yang tadi. Kena check. X1 sama ada dengan X2, Y1 sama dengan Y2. So, dia ada proses-proses yang tadi. Dalam setiap tambahan point tadi. Okay, so kalau dia K sama dengan 3, so dia akan berlaku 3 kali lah. Checking mechanism tadi. Kalau P, K tu sama dengan 10, 10 kali kena check. X sama dengan X1 sama dengan X2 atau tidak. Y1 sama dengan Y2 atau tidak. So, cara pengiraan points tu ikut based on the previous conditions tadi. And we need to do it step by step. Okay, so although the value for the K is small, but the process itu memang agak rumit. Okay, so KP apa maksud dia? Kita tambahkan the point P itu sebanyak K times. Okay, dia bukannya simply darabkan saja. Contohnya, K itu sama dengan 3. So, dia bukan outcome dia 3X dengan 3Y. Bukan begitu. It's not simply we multiply the points X and Y itu dengan K. Bukan. Tapi, maksudnya adalah that point P itu kita tambahkan sebanyak K
kali. At each addition step tu perlu refer kepada the previous conditions yang kita bincang tadi. Okay. So since the addition is defined on this group, so the additive of points is not obvious. Kalau obvious senanglah if mau teka kan, tapi ini tidak obvious. Dia banyak condition kena consider. Okay. So for any given Q equal to KP, so Q itu adalah point yang terhasil selepas kita buat penambahan P sebanyak K times tadi. Okay, so Q is another point also lies on the curve E, which yield by the K times addition of P. So it is hard to determine what is the original point of P is. Okay, so kalau if dia dapat value Q saja, Q tu dia tahu. Okay, dan dia punya task adalah untuk dapatkan balik the original P. Susahlah. Susah, dia tidak boleh reverse. Reverse tu sangat susah. Ini adalah yang konsep one way function. Ke depan senang tapi ghostan balik atau reverse balik ke belakang itu susah. Q dia tahu tapi mendapatkan P itu susah. Okay, sama macam RSA. N dia tahu, the product N dia tahu tapi the factors P dengan Q itu dia tidak tahu. Sama konsep yang sama. Okay, the same concept. If given Q and P, it is hard to find the number of times the point P is added in order to obtain the point Q. Okay, so itu kesalahan dia punya the security property of the elliptic curve cryptography. Although if knows what is the value for the point Q, okay, tapi dia tidak tahu berapa kali Q ni ditambah untuk dapatkan P. Okay, so itu dia punya keselamatan bagi elliptic curve property ataupun elliptic curve cryptography. Okay, now sekarang kita belajar macam mana mau generate the points dalam elliptic curve. Okay, so let's say our prime number is 7, so kita ada F7. Bila F7, that means the entries for that set adalah ataupun field adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, and 6 because 6 is equal to 7 minus 1. So remember all the parameters X, Y, A and B mesti berada pada F7. Okay. So the given curve adalah Y square equal to X cube plus X plus 1. So what does it mean? That means kita punya A berapa ni? A kita sama dengan 1. Kita punya B berapa? B kita juga sama dengan 1. The capital A equal to the capital A equal to 1. The capital B juga sama dengan 1. Okay. Your task is to generate all the points in EF7. Nah, macam mana kita mau generate all the points? All the points. Kena carilah. Kan, point-point X dan Y yang terletak pada curve EF7. Okay, let's see how to do this task. The first one, kamu kena tahu dulu bahawa field F7 tu mengandungi 0 up to 6. So to be defined in F7, so the curve means that the Y square equal to X cube plus X plus 1 mod 7. Okay, so kita kena turunkan nilai ini mod 7. Okay, so first dulu kita kena gantikan Y dulu. Okay, Y, so kita ada berapa pilihan? Y di sini 1, ada 7 lah. 0 up to 6. So kita gantikan nilai Y ni daripada 0 up to 6. So kita ada Y square sama dengan, kita gantikan Y sama dengan sifar dulu. So kita ada 0 square. 0 square sama dengan 0. Kalau kita reduce mode 7 pun dia kekal 0. Next is 1. Kita gantikan Y sama dengan 1. So kita ada 1 square equal to 1. Okay, so 1 mod 7 still lagi 1 because it's smaller than 7. Next is kita gantikan Y dengan 2. So kita ada 2 square because Y square kan. So 2 square sama dengan 4. Again 4 also smaller than 7. So it remains 4 after the modulo reduction. Masih 4 lagi lah. Okay, next adalah Y sama dengan 3. So kita ada 3 square. 3 square equal to 9. 9 is greater than 7. So you have to do the modulo reduction. So after mod 7, the answer is 2. Okay, so 2 belongs to this FP. Okay lah. Next is to substitute Y equal to 4. 4 square equal to 16. Again, it exceeds 7. So we have to reduce it mod 7. The answer is 2. Okay, 2 also belongs to FP. Okay. 5 square equal to 25. After modulo reduction equal to 4. 6 square equal to 36. 36 after modulo reduction equal to 1. Okay, so ini outcome yang terhasil selepas mod 7. Okay. Ini baru first step ni.
Okay, so first step kita kena substitute y dengan semua all the elements for the f p tadi. So kita ada 0 up to 6, so gantikan y 0 sampai 6. Tapi dia punya answer tu kena mod 7 lah because p kita adalah 7. Okay. Next kita akan kira x pula. Okay, sorry, kita kira x pula. Kita kira nilai y. Okay, based on x pula. Kalau tadi kita substitute y sama dengan 0 sampai 6 kan, sekarang kita gantikan x pula. 0 pun sampai 6. Okay, so kita start dengan x sama dengan 0. X sama dengan 0, so kita kena insert dalam equation tadi. So kita mau kira y pula. Tadi kita sudah kirakan, kita gantikan y. So dapat yang ini, okay. So sekarang kita gantikan x pula. Bila kita gantikan x sama dengan 0, so kita substitute all the x sama dengan 0. So ini y square sama dengan 1. Y square sama dengan 1. So kita kena refer balik ke sebelah. Di mana ada 1 ni? So 1 di sini. 1 di sini, 1 lagi di sini. Jadi kita kena tengok y yang di sebelah. So, y-nya adalah 1, y-nya adalah 6. Y-nya sama dengan 1, y sama dengan 6. Because 1 square dengan 6 square menghasilkan 1. Nah, ini nilai 1 ni. Alright? Itu relation daripada depan dengan belakang tadi. Okay, sekali lagi ya. Bila kita substitute x sama dengan 0 in this equation, so kita ada y square sama dengan 1. Okay, because 0 cube plus 0 plus 1 sama dengan 1 lah. So kita kena refer di sebelah, di mana yang menghasilkan y square sama dengan 1. So y square sama dengan 1 di sebelah tadi terhasil apabila y sama dengan 1 dengan y sama dengan 6. Because 1 square equal to 1, 6 square also equal to 1. Alright, so our points are x equal to 0, y equal to 1, x equal to 0, y equal to 6. So, ini adalah the first 2 points in the elliptic curve EF7. Okay, kita sudah berjaya baru generate 2 points setakat ini. Okay, so kita sudah gantikan x sama dengan 0, kita move kepada next value x sama dengan 1. Okay, sama juga equation yang sama, y square, we substitute x equal to 1, kita dapat 3. Kita cek di sebelah ada 3, 3. Okay, kita ada 0, 1, 4, 2, 4, 1. Tiada lah 3 kan? So, 3 tidak ada. So, apa kita punya conclusion? Note that 3 is not a square mod 7. So, that means there is no point. Tiada point untuk nilai x sama dengan 1. Tiada. Untuk x sama dengan 0 ada 2 points. 0, 1, 0, 6. Tapi untuk x equal to 1, there is no point. Okay. Boleh tidak kamu generatekan untuk x sama dengan 2? Okay, cuba tengok kamu faham atau tidak generate untuk y sama x sama dengan 2. Cuba sekarang. Yang dapat boleh letak dekat chat box. Apa point yang kamu jumpa? Bila x sama dengan 2. Okay, can you give me the point? Kejap je tu. Okay, 2 cube plus 1. Sorry, 2 cube plus 2 plus 1. Berapa? 8 tambah 2. 10 tambah 1, 11. Okay, 11 mod 7 equal to 4. 4 ada tidak di sebelah tadi? So, apa dia punya points? Saya mau test je ni, kamu follow lecture atau tidak ni. Give me the points on the chat box.
Berapa? Ada yang dapat? Itu mesti dibagi imbuhan markah nih. Baru dapat. Mana chat box? Oke, ada sudah yang bagi respon sana. Si Jeronisha, dia kata 2225. Thank you Jeronisha. Yang lain ada respon? 22 dengan 25. Oke, saya bagi hint lah. Masukkan saja nilai 2 dalam tu equation. So, kita ada 2 cube plus 2, okay, plus 1. Saya dapat berapa? Lepas tu reduce that value mode 7. Then check balik point Y tadi. Di mana ada nilai itu di sana. Okay, thank you Jeronisha. So, kita tengok apa dia punya jawapan. Okay. Okay. Okay, tepat sekali. Jeronisha punya jawapan kan? Okay. Good job Jeronisha. So, dapat nilai 22 dengan 25. Kenapa dapat 22 dengan 25? Okey. Bila kita when we substitute x sama dengan 2 dalam equation ni, so kita dapat y square itu sama dengan 11. Tapi 11 kan besar daripada 7, jadi kita kena reduce dia mod 7. So kita dapat 4. So bila 4, refer balik kepada yang kita kira mula-mula tadi. Di mana 4 tu ada? So 4-nya adalah square bagi 2, 4 juga square bagi 5. That's why That's mean y dia adalah 2 dengan 5. Untuk x sama dengan 2, maka dia punya y sama dengan 2 sama dengan 5. Maka dapatlah kita point 22 dengan 25. Okay? Okay. Congratulations Jeronisha, betul ya? Okay, mana kau faham sudah macam mana untuk generate the points tadi. Alright. Next. Okay, untuk next kita gantikan tu nilai x yang seterusnya. X sama dengan 3. Okay, for x sama dengan 3, bila kita masukkan dalam equation, okay, x kita ada 3 cube plus 3 plus 1 sama dengan 31. Again, this value also exceeds 7. Okay, so we have to reduce it mod 7. So, bila kurangkan mod 7 dapat 3. Ada tidak 3 dalam sini tadi? Tiada, kita ada 0, 1, 2 and 4 only. There is no 3. So that means that apa maksud dia? Maknanya there is no point lah. Bila x sama dengan 3, there is no point on that elliptic curve set tadi. Tiada. Tiada untuk x sama dengan 3. Okay, jadi sekarang ada x ada berapa lagi? 4, 5 dan 6 kan? Okay, x sama dengan 4 pun sama. Okay, bila kita masukkan x sama dengan 4, kita dapat 4 cube plus 4 plus 1 equal to 69. 69 obviously larger than 7. We have to reduce it mod 7. So, it is equal to 6. Bila cek dalam senarai tadi, 6 tiada. Kita ada 0, 1, 4, and 2 saja. Okay, 6 tiada. So, that means, again, no point. X sama dengan 5, ganti lagi x sama dengan 5, dapat 131. Sorry. So, we reduce mod 7, dapat 5. 5 pun tiada dalam senarai tadi. Dia bukannya y square. Tiada dalam y square, so there is no point. 6 also tiada juga. 2 to 3, mod 7 equal to 6. 6 sudah di atas kan? Taulah, there is no points. Okay, so hanya ada berapa points? Kita hanya ada 4 points. Betulkah 4 points? No. There are 5 points because including the point at infinity. Okay, so EFP dia ada 5 points at 1, 2, 3, 4 termasuk point at infinity 5 lah.
Okay, point at infinity. Alright, rasa saya macam mau buat quiz lah. Okay, coba selesaikan exercise tu. Okay, define EF11. Okay, generate all the points in EF11. Okay, alright. Saya bagi masa dalam 10 minutes. Okay, cuba generatekan points untuk itu. Kemudian, submit your answer pada saya punya email. Ataupun saya buat di Smart V3 sekarang. Okay, kamu salin dulu ni. Salin dulu. Tengok. Dalam masa 15 minit lah. 15, I give you 15 minutes. And then submit dia punya jawapan di Smart V3. Okay. Salin dulu. Sebelum saya transfer dia ke Smart V3 sekarang. Atau ambil gambar dulu ke, snap gambar. Okay, saya mau hantar di Smart V3 sambil kita rehat dulu kejap. So I put the attendance link in the chat box, so boleh kamu klik kejap lagi lah. Okay, sama-sama buat quiz. Okay, so this is our quiz today. Define yang ini, kamu punya task generate semua points yang ada. Okay, so minta hantar dalam Smart V3. Okay. Okay, so the attendance link sudah ada dekat chat box. Boleh klik sekarang, jangan dikasih lama. Klik sekarang. Okay, so sambil-sambil itu saya upload the question in the Smart V3.
Oke, kelas saya sudah upload soalan di Smart W3. Kamu listkan saja dalam bentuk set. Jawapan saja. Oke, ada nampak sudah dekat Smart W3? Ada sudah. Nampak sudah. Oke, 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 oke. So, masukkan dalam bentuk set saja ya. Oke, Alright. ada masa lagi. Oke, boleh buat exercise nih supaya kamu faham lah kan di generating points itu macam mana. So, kalau tengok segmen tak jadi tu, kena buat. Okay, so the first steps gantikan Y lah. Okay, first generate dulu lah F11 tu apa elements dia. Okay, so gantikan Y itu dengan semua elements yang ada tadi. Tengok apa value dia. Reduce mode 11. Kemudian selesai gantikan Y, gantikan X pula. Kemudian P-kan dengan Y yang di sebelah tadi. Dapatlah points tu. Okay. Ada ramai lagi yang belum klik attendance, tolong klik sekarang. Sementara link masih valid nih. Ramai lagi yang belum klik attendance nih. Ada sudah kan tak jawapan nih.
Okay, good. Ada banyak attempt yang masuk. Okay, sementara tunggu rakan-rakan kamu yang lain selesaikan. Saya ingat benda tu, yalah, dia tidaklah rumit mana kan. Just ada modular reduction. And then pairkan saja. Dia tidak ada complicated operation apa-apa pun. Yang penting kamu faham Y tadi dengan X tu. Tapi kalau dari segi operation memang simple operation lah. Just simple reduction operation and then just compare saja begitu kan. Sepatutnya kamu boleh execute cepat lah. Okay? Apa? So we continue. Yang ni boleh teruskan lah lepasnya. Boleh buat teruskan lagi. Okay, we consider next. Okay, yang untuk next example kita ada E. The curve is y square equal to x cube plus x plus 1. Yang this one is over f13. Cara yang sama saja ni. Macam tadi, okay, cara yang sama macam tadi. First, kamu generatekan y dulu. Masukkan nilai y daripada 0 sampailah p minus 1. Okay, and then reduce dia punya value tu mod p lah. Okay, lepas tu selesai y. Ya, You did not share the screen. ya. Okay, okay, thank you. Okay, thank you. Alright, so masukkan saja nilai y tadi from 0 up to p minus 1. Okay, and then reduce the values mod p. Kemudian masukkan nilai x pula. Ini y sudah selesai, x pula. Dalam x pun sama, x gantikan 0 sampai p minus 1. So untuk 0, ganti dalam ni, tengok hasil dia tu, kalau lebih daripada p, kurangkan dia mod p lah. Okay, and then pairkan balik dengan yang nilai tadi. Okay, contohnya ni 1. So, tengok balik senarai di sebelah di mana ada 1. So, 1 maknanya adalah 1 square. Satu lagi adalah 6 square. That means untuk x equal to 0. So, dia akan pair dengan y sama dengan 1. And dengan y sama dengan 6. So, dapat 2 points. 0, 1 and 0, 6. So, mana yang tidak ada dalam senarai contohnya 3. 3 tiada dalam senarai ini. So, maksudnya untuk x equal to 1, there is no point. Okay. Alright. So, dalam kuis tadi saya minta kamu senaraikan yang ini saja. Begini. Okay. Set dia ni. Dia punya points. Alright. Okay. We consider the following example. Untuk in this example. Full screen. Okay. Given the curve as this equation over F13, our prime number is 13. So the group EF13 has 18 elements. So kita ada 17 points, termasuk tambah satu lagi, point at infinity. So dapatlah 18 elements ataupun 18 points inside the EF13. Okay, now is to add the points. Ini isu yang baru lagi. Tadi kita generate points sudah. Sekarang kita mau add the points pula. Okay, so let's say our point, the first point is P1 equal to 12, 8 and the second point P2 is 1, 9. So we check, apa yang kita check dulu adalah coordinate X. Samakah dia punya X? Tidak. Kita ada X1 equal to 12, X2 equal to 1. So that means X1 not equal to X2. Okay, jadi bila X1 not equal to X2, maka P1 plus P2 bukan point in infinity. Bukan. So, maknanya kita boleh kira X3, kita boleh kira Y3. Okay, so first of all, sebelum kita kira X3 dengan Y3, kita kena kira slope dulu ataupun kecerunan. So, the kecerunan untuk di atas, for the numerator equal to 1, denominator equal to negative 11. Okay, remember kita kena main dengan positive numbers ni. Kita kena play around with numbers in F13. So because negative 11 is negative number, okay, denominator kan negative. So kita kena reduce dia mod 13. So negative 11 mod 13 equal to 2. So kita dapat half. 1 over 2. 1 over 2 can be transform ataupun kita ubah bentuk dia kepada 2 to the power of negative 1 mod 13. So 2 to the power of 1 mod 13 apa makna dia? Maknanya adalah multiplicative inverse of 2 mod 13. Okay, so ini saya tidak payah cerita lagi, sudah banyak kali saya ulang macam mana mau cari. So dapatlah dia punya multiplicative inverse sama dengan 7. So let's check, betulkah dia adalah multiplicative inverse of 2 mod 13? So bila kita darabkan 7 times 2 kita dapat 14. 14 congruent 1 mod 13. So it's verified that 7 is the multiplicative inverse of 2 modulo 13. Sebab dia congruent 1 mod 13. Okay. Selesai yang itu. Dapat sudah slope. Sekarang kita boleh kira X3 dengan Y3. So X3 can be computed by using this equation. M square adalah dia punya nilai. Inilah slope tadi sama dengan 7 kan? 7 square minus X1 ada 12.
plus X2, X2 juga ada 1. So, kira semua dapat 36. 36 again besar daripada 13. So, kita kena reduce dia mod 13 dapat 10. Okay, so dapat X3 sama dengan 10. Itu untuk yang pertama. Next adalah Y3. Untuk kira Y3, kena tahu X3 dulu. Okay, we have to know X3, then we can compute Y3. So, insert the value for the X3 into this equation, then we obtain the value for the Y3. Y3, because negative 6 doesn't is not belongs to F13, so kita kena reduce dia mod 13. So negative 6 mod 13 sama dengan 7. So 7 belongs to F13, so kita boleh terima 7. Jadi kita ada new points. The new point adalah P3, and the coordinate for the P3 adalah 10, 7. 10 ni adalah pada paksi X, 7 pada paksi Y. So dapat point yang ketiga. Okay, next is we consider the next point. The addition of the next point adalah P4. Okay, sekarang untuk case P4 ni, kita kena kira 2P4. 2P4 means kita kena tambah P4 ni dua kali lah. P4 plus P4. So, P4 plus P4 means kita ada point yang sama. Y yang sama, X yang sama. Cuma kita kena consider Y. Adakah Y sama dengan sifar? Okay, jawapannya tidak. Because our Y equal to 0. Equal to 2. So because Y not equal to 0, then we have methods ataupun equations to compute the new points. Okay, the new coordinates of the new point. Okay, so the new point itu adalah 2P4. Okay, P4 plus P4. So oleh kerana Y1 not equal to Y2, then Y1 and Y2 not equal to 0. So ini dia punya cara. First of all, we compute the slope, kecerunan bagi tangent. Okay, so ini kan poin yang sama. So bila kita lukiskan satu garisan itu menyentuh. Dia tidak through but only touches the curve at the point P4. So dia membentuk satu tangent line. So the slope for the tangent line can be computed by using the following equation. So kamu kena ada point X dengan Y tu okey lah sini, dan juga A. So A kamu kena identify correctly from the given equation lah. So in this given equation, the capital A equal to 1. Okay, so the constant A equal to 1. So masukkan dalam equation, masukkan A equal to 1. So bila kira-kira dapatlah nilai dia sama dengan 91. 91 mod 13 sama dengan 0. Okay, the slope equal to 0. Dah tidak masalah. So because 0 also belongs to F tadilah. Okay, so lepas tu boleh kira the next point itu. So katalah let's say we denote the next point as P5 lah kan. Ini notation saja. So sebagai P5, so maknanya kita akan kira we have to compute X5 dengan Y5. So for X5 it can be computed by using the following equation. Masukkan nilai slope, masukkan nilai X4 yang ini 11 tadi. So kamu akan dapat negative 22. Negative 22 is not an element for the F13, so you have to reduce it mod 13, dapatlah 4. Okay, so 4 belongs to F13, then boleh diterima. Next adalah pengiraan Y5. In order to compute Y5, you have to obtain the value for the X5 dululah. Sebab X5 it has to be inserted into this equation. So masuk sini X5, barulah boleh kira Y5. So Y5 equal to negative 2. Negative 2 again doesn't belongs to F13. So kita kena reduce the mod 13. So mod 13 dapatlah 11. So the new point for the addition of P4. P4 plus P4 maknanya 2P4 is equal to 4, 11. 4 at the X coordinate, 11 at the Y coordinate. Okay. Tadi kita sudah belajar macam mana untuk generate points, macam mana untuk buat the additions. Tapi ingat, elliptic curve ini adalah crypto system. So, bila crypto system mesti ada elemen encryption, ada elemen decryption. Okay. Oleh kerana kamu sudah belajar macam mana mau generate points, macam mana mau buat additions. Jadi sekarang, tugas kamu adalah untuk faham macam mana untuk kita key generation, macam mana untuk kita macam mana untuk key generation, macam mana untuk encryption, macam mana untuk decryption. Okay, so untuk laksanakan encryption dan decryption, isi sini dia mengambil konsep daripada Elgamal.
Okay, dia ambil konsep saja tapi bukan agama kriptosistem. Dia ambil konsep macam mana agama itu berfungsi untuk dijadikan sebagai kriptosistem. So kita panggil dia sebagai Elgamal Elliptic Curve Cryptosystem. Okay, so dia adalah agama kriptosistem tapi yang menggunakan titik-titik pada curve elliptic. Okay, so the scenario is Alice want to send a secret message to Bob and they decide to implement the ECC with Elgamal encryption. Okay, so dia adalah agama kriptosistem tapi bukan menggunakan single point tapi menggunakan titik-titik pada elliptic curve. Okay, let's start with the agreement. Okay, agreement. So kita ada decide large prime dulu. Okay, bila sudah ada large prime dan kita ada finite field FP. Okay, so bolehlah kita bentuk finite field FP lah. Okay, decide dulu prime P, lepas tu ada finite field FP. So, bila tahu ni, so kita boleh generate lah apa dia set untuk FP ni. Okay, next adalah to decide. Okay, to decide on the elliptic curve. So, Alice dengan Bob kena setuju dulu. Apa kita punya equation? So, equation yang diguna pakai adalah ini. So, mesti equation yang sama. Okay. Alright, so mesti equation yang sama. Tak boleh Alice gunakan equation lain, Bob gunakan equation lain. Tidak jadilah. So, mesti agree the same prime, mesti agree the same equation. Alright, next agreement adalah untuk decide a point. Kena decide satu point yang berada pada elliptic curve E tadi. Pilih satu point dan mereka kena setuju. Alice setuju, Bob setuju. Sebab ini adalah agreement stage. Both parties mesti agree on all this information. And this information considered open information lah. Maknanya if pun tahu. Yang penting Alice dengan Bob setuju. If tahu tu bukan isu. Sebab ini adalah agreement stage. There is no problem if Eve knows all the agreed information. Tiada masalah. Okay, yang penting Alice dengan Bob kena agree dulu. So, kalau diorang tidak agree, gunakan value yang berbeza, kriptosistem tidak akan berjaya lah. Okay, sudah selesai. Next adalah key generation. Okay, key generation adalah melibatkan kedua-dua parties. Okay, so Bob chooses a random X, a random integer X. So, X ini mesti berada pada range greater than 1 and less than P minus 1. And this integer X is the Bob's private key. Okay, Bob's private key. And then Bob computes the value for the Q, where key Q adalah point pada elliptic curve yang dikira sebagai XP. Maknanya the P, which is the agreed point tadi, kena ditambahkan sebanyak X kali. We have to add P X times in order to obtain the new point Q. Itu adalah Bob punya kunci. X adalah Bob's punya private key and Bob computes Q, which is a point on the elliptic curve E, as his public key. X adalah private, Q adalah public. Selesai dengan Bob. Now we move to Alice. Alice also choose a random integer Y in the interval 1 and P minus 1. And then Alice computes the new point denoted by R. Macam mana mau dapat point R ni? R also lies on the elliptic curve E pun dia berada pada curve tadi juga. Tapi in order to obtain R, maka R itu sama dengan YP. Point yang sama, P yang mereka setuju tadi in the agreement stage, but this point P is added Y times. Kalau Bob tadi dia tambah sebanyak X kali dapat Q, untuk Alice dia akan tambahkan P itu sebanyak Y kali untuk dapatkan R. Okay? So, Y adalah Alice's private key. Capital R adalah is a point that is a public key of Alice. Alright, dapatkan? So, private key adalah integers, public keys adalah points. So, bila points maknanya ada koordinat X, ada koordinat Y. Okay, selesai dengan key generation. Next adalah encryption. So, encryption is done by the sender lah. Okay, yang menghantar message. So first of all, Alice need to make sure that the message itu mesti dalam bentuk point. So kita kan guna elliptic curve, so mesti dalam bentuk point. So macam mana pun dia kena cari satu kaedah, find a new mechanism or technique to convert his secret message in the point form. Itu cerita lain lagi lah. Macam mana kita mau codekan daripada message, okay, message itu menjadi point, itu cerita lain. Sekarang kita punya concern adalah encryption.
Okay, so need to convert the message in the point form. So maknanya dia ada X, dia ada Y lah. M ni. Okay, so the ciphertext is computed as C adalah ciphertext. Ciphertext ni pun dalam bentuk point juga. Dia ada X, dia ada Y. So how to compute the ciphertext? Ciphertext is computed as M, which is the message point tadi. Okay, M ni pun point juga, ada X, ada Y. Kita tambahkan dengan Y times Q. Y itu ada Alice's private key. Y times dengan Q. Q tu adalah dia punya public point tadi. Okay. Okay. So dapat Q. Dapat C, the ciphertext. So ciphertext pun dalam bentuk point. Okay, so dihantar message ini kepada Bob. So Bob, upon receiving the ciphertext point from Alice, so apa Bob kena buat? Bob kena kira simple saja. M ni adalah the message tadi. Message dalam bentuk point kan? To obtain M, dia mesti sama dengan C, the ciphertext, tolak X darab dengan R. Okay, R ni adalah Bob's punya, Alice punya public key tadi. X ni Bob punya private key, R ni adalah Alice's punya public key. Okay, so dia kena tolakkan. Ini point, this one also point, so dia punya outcome adalah point. Alright, so kena faham ya, kita bukan macam algamal biasa. Algamal biasa semua integer, single value. Tapi untuk elliptic curve, mesti kita deal dengan point. Bila point ada koordinat X, ada koordinat Y. So ini adalah decryption equation. So C minus XR kita akan dapat balik the message point tadi yang dihantar oleh Alice. So this is the proof of correctness, betulkah C minus XR dapat M? Ini dia punya bukti. Okay, so C itu dikira sebagai M plus YQ. Minus XR ni kekal, C saja kita ganti. Okay, so lepas tu kita gantikan Q. Macam mana mau kira Q? Q ini dikira sebagai XP. Macam mana mau kira R? R ni adalah YP. Okay, so X dengan Y ni adalah integers. So because the X and Y are integers, so kita boleh commutative. 2 darab 3 sama dengan 3 darab 2. Kan? Jadi Y times X sama dengan X times Y. Jadi XYP actually sama dengan YXP. So this one akan cancel out to sesama sendirilah. Okay, because same point actually. XYP sama dengan YXP. So bila cancel out, so the remaining point nanti adalah the message M. So ini dia punya proof bahawa decryption memang menghasilkan the original message point. Okay, so to make it easier for you, I give you a numerical example. Tapi untuk kira sekali susahlah, sebab terpaksa menggunakan nilai yang agak besar lah. Supaya kamu nampak the process. So Alice want to send a secret message M. So M in the point form 907 and 71. Ini X, ini Y ya, dia punya M ni. To Bob, and they decide to implement the ECC with Elgamal encryption. So kita faham bahawa caranya Elgamal, tapi dia melibatkan point-point dalam elliptical. So we start with the agreement stage. In the agreement stage, they agree on a common prime number which is 1049. So F yang terlibat adalah F1049. Okay. Jadi ada a lot of points lah dalam EFP nanti. Besar kan sebab dia punya P kan besar. Okay, yang example kamu buat sebelum ni P kecil-kecil saja. Okay, so kita ada F1049. So the elliptic curve, they decide to use this equation. Mesti guna equation yang sama. So that means in the agreed equation, kita ada A equal to 27, our capital B equal to 1. And then the third agreement is on a single point on E. So mereka setuju untuk P itu sama dengan this point. And this point also lies on the elliptic curve ini. Dia berada pada curve E, point yang ini. Okay? Okay. Sekarang adalah key generation algorithm. So key generation untuk Elgamal ECC ini mesti dilaksanakan oleh dua-dua parties lah. Alice dengan Bob. So Bob dulu, Bob akan pilih X, integer X sebagai dia punya private key. So X ini mesti dalam range yang betul lah. Okay, range dia tadi 0 dengan P-1. So kita ada 153 sebagai Bob's private key. Next is to compute Bob's public key. So public key adalah bentuk point. So bila point mesti ada X, mesti ada Y. So untuk dapatkan nilai Q, kita mesti kira
kita akan kena tambahkan P. This is the P, the agreed point P ni sebanyak berapa kali? 153 kali. Okey, kalau kita tambahkan sekali pun tadi sudah rumit kan, so bayangkan 153 kali. Kena tambahkan this point. So dia sangat complicated. Kalau guna manual lah, kalau guna programming memanglah senang kan. Okey, tapi dia complicated lah. Dia bukannya direct kira begitu saja. Okay, so this point P is added 153 times in order to obtain this point Q. So ini adalah koordinat bagi point Q. So ini adalah Bob's public key. Q ni adalah Bob's private key. Settle dengan Bob, pergi kepada Alice. So Alice pilih Y sama dengan 71. 71 ini lies in the interval 0 dengan P minus 1. So boleh pilih lah. Next is to compute the point R, which is the Alice's public key. So Alice's public key is computed as, kita tambahkan the point P ini sebanyak 71 kali. Okay, so tambah check semua condition itu ini 71 kali, dapatlah this new point. So this new point adalah point R, which is the Alice's public key. Maka Bob akan bagi public key Q dengan Alice. Alice akan bagi public key R kepada Bob. Manakala X dengan Y itu mesti simpan secret masing-masing lah. Bob tidak boleh bagi tahu Alice, Alice pun tidak boleh bagi tahu Bob apa dia punya private key masing-masing. Hanya boleh bagi tahu Q dengan R saja. Exchange. Okay. Next is the encryption done by the authorized sender, which is Alice lah in this case. So dia punya message tadi adalah 907 and 71. Tambahkan dengan Y. Y ni adalah Bob's punya Alice punya private key, darabkan dengan Q, which is Bob's public key. Okay, tambahkan Q ni sebanyak Y kali, dapatlah ni, tambahkan dengan M, so dapatlah this new point, and this new point adalah ciphertext. So ingat, dalam elliptic curve, message dalam bentuk point, ciphertext juga dalam bentuk point. Okay, so hantarlah ciphertext ni kepada Bob. So as the authorized recipient, Bob akan decrypt the message menggunakan this equation. Okay, ciphertext minus dengan ini adalah Bob punya private key, 153 ni dia punya private key. Didarabkan dengan Alice's public key. Ini Alice punya public key ni, R. Okay, so bila tolak, so dapat balik message M. So this is the original message M. Okay, so itulah the decryption algorithm dalam Elgamal elliptic curve cryptography. Okay, so that's it. Itu saja. Okay, so security untuk sisi terletak pada di mana? Kalau tadi RSA dengan Rabin pada integer factorization problem, Elgamal dengan Diffie-Hellman key exchange terletak pada elliptic curve, terletak pada discrete logarithm problem. Tapi untuk elliptic curve cryptography, the security relies on the ECDLP. Apa dia? Elliptic curve discrete logarithm problem. Okay, selagi mana elliptic curve discrete logarithm problem ini hard, unsolvable, maka dia considered sebagai secure lah. Okay, so apa dia ECDLP? Katalah if tahu nilai bagi P, if tahu nilai bagi Q, tapi dia tidak tahu nilai bagi X. X ni yang private key tadilah. Okay, dia tahu P. P adalah agreement, dia tahu Q. Q adalah public key. Tapi dia tidak boleh cari nilai berapa kali kita tambah P ni untuk dapat Q. So X ini adalah dia punya private key lah. Okay, so ini dipanggil sebagai ECDLP. So that's it, the lecture untuk this part. So kita sudah cover the whole asymmetric key crypto system. So hopefully you are ready enough to untuk lengkapkan kamu punya assignment lah ya. So untuk kamu punya presentation, nanti saya akan deal dengan Izdam lah bila masa sesuai untuk presentation for your mini project. Okay, so any question class? Ada apa-apa question sebelum kita tamatkan kuliah? Is there any question? Okay, yang untuk quiz tadi saya set dalam masa lama tadi, dekat setengah jam kan. So kita kena follow the due date lah, ada ataupun dia punya masa tu kan. So kamu kena itulah, kena hantar ikut masa. So nanti yang mana belum sempat tu boleh hantar melalui email saya lah. Email saya di arif.lecture2020@gmail.com. Kamu rasa pernah guna sudah lah.
boleh hantar di sana. Oke. Ada apa-apa soalan lagi? Any question class? Okay, if there is no question, then I think that's all untuk hari ini. Saya harap kau boleh faham lah yang kita punya lecture tadi. So, kita jumpa dalam lecture akan datang untuk next week punya lecture. Okay? Stay safe, jaga diri kamu. Jangan lupa attendance. Kita jumpa lagi untuk next lecture. Okay, class? Thank you very much. Class dismissed. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay.